ইয়েতে গাড়ি লয়ে এসে যে আমার বন্ধু একটা গাড়ি दासो फरेस्टनि गावग्लुं फैदों नै ইয়েতে গাড়ি লয়ে এসে যে আমার বন্ধু একটা গাড়ি শেষ এটা ভাঙি শেষ ओन बाय इसका गारि बिल थैजोब्बा थाब ओंखारखादो औ नांगौबा डाइरेक्ट बारखोफिनगोन औ नांगौ आं फिदिंग्रोनानै डाइरेक्ट बिल औ दासो फरेस्टनि गाव फैदों नै आयै ইয়েতে গাড়ি লয়ে এসে যে আমার বন্ধু একটা গাড়ি শেষ এটা ভাঙি শেষ ओन बाय इसका बेफोरबो गाज्रि खालामो दासो फरेस्टनि ইয়েতে গাড়ি লয়ে এসে যে আমার বন্ধু একটা গাড়ি শেষ এটা ভাঙি শেষ ओन बाय इसका गावग्लुं फैदों नै ইয়েতে গাড়ি লয়ে এসে যে আমার বন্ধু একটা গাড়ি শেষ এটা ভাঙি শেষ ओन बाय इसका गावसिनाव ब्लक जाहैजोब्बाय